If you hear that the God's servants are falling into sin, don't be so quick to judge. Maybe you don't really know what's going on, but you can easily judge. You immediately start calling them names. Then you have no self-control. Romans 2 verse 2 and 3, but we are sure that the judgment of God is according to the truth against them which commit such things. And thinkest thou this, O man, that judges them which do such things, and dost the same, and thou shalt escape the judgment of God. Romans 2 verse 2 and 3 says, you judge, but you also do it. So be careful of your words. Don't watch God's servants fall directly into judge, mocking, becoming the subject of gossip, and being laughed at. Do you know that in God's process, we will fall into sin? Because you are not an angel. I too have experienced ups and downs in sin, and I am not ashamed because I know my spiritual journey with God. And sometimes I lose the battle, sometimes I fall into sin, sometimes it's because of my trial, sometimes from evil spirits, and sometimes when I don't obey God. But in all of that, I never gave up. I fell, I got up again until God strengthened me in the area of war that made me lose. If God's servants fall, they will definitely experience various kinds of losses, and the devil knows how to make you lose, namely by attacking your weaknesses. Life is a process to become like the Jesus Christ our Lord. Some people get the process quickly in their lives. Some take a long time. It depends on each person's faith. We are disciples of Jesus, formed and taught by the Holy Spirit. Therefore, you must be careful in your speech, especially in your comments on social media. Don't spread hatred, because I see some Christians who are not rooted in God only spread hatred. Do you remember the prostitute caught in adultery? The Pharisee, the woman. Do you remember the prostitute caught in adultery? The Pharisees wanted to stone her, but Jesus told the Pharisees, if you have never sinned, you can stone this woman. You can stone this woman. After Jesus said this, the Pharisees backed away one by one, realizing that they too were sinners. Kalau Anda mendengar hamba-hamba Tuhan sedang jatuh, jangan cepat-cepat menghakimi. Mungkin Anda juga nggak tahu soal apa yang terjadi, tapi Anda tuh cepat-cepat menghakimi, langsung mengata-ngatai hamba Tuhan, dan Anda nggak punya pengendalian diri. Di Roma 2 ayat 2 dan 3, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Roma 2 ayat 2 dan 3 berkata, Anda menghakimi tetapi Anda juga melakukannya. Maka karena itu jagalah perkataan Anda. Jangan dikit-dikit lihat hamba Tuhan jatuh langsung dijudge, ya, dikata-katain, diejek-ejek, bahkan digosipin jadi bahan tertawaan.
Tahukah Anda dalam proses Tuhan kita memang jatuh bangun dalam dosa karena kita bukan malaikat. Saya pun pernah mengalami jatuh bangun di dalam dosa dan saya tidak malu karena saya tahu perjalanan rohani saya bersama dengan Tuhan. Kadang saya kalah dalam peperangan, kadang saya mengalami banyak tantangan, kadang permasalahannya dari kuasa kegelapan, dan kadang saya mengalaminya karena saya nggak taat sama Tuhan. Tapi dalam semuanya itu saya tidak pernah menyerah, saya jatuh, saya bangkit lagi, sampai Tuhan menguatkan saya pada era peperangan yang membuat saya kalah. Hamba Tuhan apabila jatuh pasti akan mengalami kerugian, dan kerugiannya berbagai macam. Dan iblis tahu cara untuk membuat Anda rugi, yaitu dengan menyerang kelemahan Anda. Hidup adalah proses untuk menuju sama seperti Tuhan Yesus. Ada yang cepat prosesnya, ada pula yang lama. Kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang dibentuk, diajar oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam berbicara, apalagi berkomentar di sosial media. Jangan menyebarkan kebencian. Soalnya saya melihat beberapa orang Kristen yang tidak berakar dalam Tuhan hanya menyebarkan kebencian. Apakah Anda ingat seorang pelacur yang kedapatan bersinah dan orang Farisi mau melempari batu kepada pelacur tersebut? Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi, jika dari kalian tidak pernah berbuat dosa, kalian dapat melemparkan batu kepada perempuan ini. Tapi setelah Tuhan Yesus berkata seperti demikian, lalu seorang Farisi mundur karena mereka tahu diri mereka juga adalah orang yang berdosa.